no asem me ka me de ene ye obi nim se bi yefa ne se me wiasa me ban nyina se me ne ma 5 na ada ana me ne ma 10 na ada obi ye ni wo a awurade ne ka kire ne se obi nim ene oba we nkoda obi ye ni awurade ka kire ne sa eye me ho na makono na me nipa ne koda enti so obi so be ka kire ne se ono ne de awurade ne ka so ono oba ne nkoda se awurade ka kire no emi nyina ho eye wa wasem no wakoye batu busa me se biesi bible mu da de metaka so Adam and Eve awurade na se mo nana mo Abraham ne wa Hagar awurade na ka so mo na no mo enye metaka ma quotation ba se me awurade ka kire mi obi nim se obi nim ka kire Pastor Wisdom se obi nim ka kire Theophilus se obi nim ka kire Daache Henry Louis se obi nim ka kire Dr. Yima se obi nim ka kire Asimesi se woni Asimesi nkoda de awurade nka bi nkire me da me di sofu bepem ne awurade nka bi nkire me da so obi nim ka kire Asimesi se woni Asimesi nkoda awurade nka bi nkire me da ene me yakasa mitue awurade me yakasa mitue awurade nka bi nkire me da so obi nim ene oba we nkoda da eti me oba de me na da bia na ye me ame ho na makono last ene ma me na oba ne dai saa na mo so amoye obi nim ma no me beto se wo so no oba bi da e wo so ma me ya awe se ye ho na makono ena ne ne da yes and the country me say awurade na ma kwan o bodam so country me say awurade na ma kwan dia mimi ko bu se awurade no mimi ko bu se awurade me ka to se awurade na ma kwan dia me ye den ye wade so se awurade eti no ekowie o papa no wafa ekowie o bone dia no wafa ba ye mi metumi agina so apamo ene metuma apamo ofiri ma sole se wo no obi ire beda ana wo ne wo ba owo boyfriend beda be ka to so oni brade oba ne obi boy oba ne obi kunu obi husband on ne da oni brade me pamo yes because me will be in personality no ase me maka kire me 15 years say onyankopon Jesus Christ yi ni ho di akire me will be nim ebro 100 onyankopon yi ni ho di akire me will be nim bro 1000 say obi nim obebo adwaman kra e mane koye obi eyre anase wo ba o ye dey owo boy yes te me be bonya me di ye kwa manfa mfa saa le mu ho se me kofo obi yira na wo ba owo boy then ye makola bi ye bia metu bu se masa wo nya me pamo because ye big sin onyankopon is what we kwa mfa nchewo yes ni metu fu makola ne fosa intino we ne masem a me de ema me fancy fo me di etu mu fosa eti ye de net teachings no ebesia ye de net teachings no ebesia why ye de net teachings no ebesia se question bi ani ho ti net teachings no ebesia emu da homa mo wisdom ne eyi Ima mumi emu na mokofa Abraham ne ho ahwa permission se Yakoboti mi obi na obi da no eno de na mka se yekotu bia na mokotu bia mokotu bi se obi se Yakobon na se oni obi na mamo kan se Yakobon na se ne nda o se nyame se mu ntwam nko ba mo fa hye mutiri mu se mo Yakobon kan bi nyede se me obi ni mametie ya maka se me di sofo bepem na ye wo me nga bepem ne no nti bi o masom da me nkan kire obi se Ewurade se ni obi nkoda abra wonye wukunu wonya woyere me nka bi nkire obi da ena me yan kasa na obi ni Ewurade nso nka bi nyede en kire me kasa na oba bi nkoda Ewurade na ka kire se ni oba bi nkoda abra wonya woyere boko de Ewurade nka bi nkire me da ti me no hono makono a me de bo madwaman no eye me ya me hono makono na me de enye Ewurade permission ti mo nse no so no de obi ni fancy fo no wo ye makola na menye me bo mechiwa mepamo mujafre bu okwa wo ya mepamo so be kanua fo mi ni try dey uni we da ada wo bodam ande me chia mepamo eti yamfa na de sua no ensia ye be bom pae why ye be bom pae de di kai be ma no wo ba bi a wo hwe mi bi a wa ye bone da bi ya gitu nso ye bone wo Awurade anim wa anye bone ye ntie nipa wo ye tie Nyankopon boni bia waye bia boni bia waye bia boni bia waye bia no sre Awurade so fa nchewo ensre nipa se nipa fa nchewo sre Awurade se on fa nchewo why sre Awurade se Awurade fa nchewo why boni bia bia
say wale say on fancho wo te brofo betimi aka wo te twa betimi aka why okay wo ko wo na wo be ma e nyankopon ma wo be ma anaso ko wo na ko wo ba e nyankopon ma ko wo ba no se nyankopon pe se nyame na ma ye wo be ma nyame na me wo ba dia agenti na nyankopon ma na be do so a che mema abra obi anya wanwan kra na ma no chese yesi be me bi anfo ba 5 kra na ma be beka e ka be nyankopon bo sa ma na omunya bi na timoden eti ma me ne kasa no owie se mesraw awarefo mema wo so bi tale ukunu ho agya no wo tale ho because wo why na onya mema ni bi because mema na short and dem kola ketwa or dem kola ketwa play example say wo ko hwe no and mema ni 15 and man 85 and wo hwe mu so a asem so e ko so and ma do so che mema so at yase but the me chire yi a me to obi ni fo fans fo ne fo no and ma woni nkobri obigere number 1 and obigere nkoda number 2 men san ko fa oba wo boyfriend because you was single ladies bebre only boyfriend na up to date on dating so we were jam amono na akono na kawa koma wo last na akono na buru so ama wo ba bi yemfa akono ne mfa a se be ko wade na eboni dan ka pe obi o ye single on ware ye wo ni boyfriend ne nkoda wo we ba ko wade masre boni fache ne wade da chew no atwe se wo nye biu so we be ko wo ba owo kunu wo ni wo ba owo kunu be da wo no ba boyfriend be da die me nye sure se ko pe wade chewa e bia no de ayede o de achew because wade be so ni brad ye enu bi na David ko ye wade ka che David say David eti ma bebrebe se le mentan bu na tan enwan bebrebe ba wo wei e ma bebrebe gu Israel enwan bebrebe wo nchen wo anfa mu bia se Julia de Beshiba Julia de David ye ni brefo eti no bi ni masofo no bi ni weka from tum fu say wo mama kono ho mo betima bo adwaman but emanu ko wie so befo obi yereda ana oba wo boyfriend me nye bi da na ebia wo kwa awurade animu a onfa nchew jawade boni ko se wo ye bi da jawade bako ye mojafra so be kan mi afo mi enu ayede abom edi ahonam akono be nko na oni enu afo mi enu beda eye de tese honam akono be what the teachings na make some no ade go ma eye awurade achi wade honam akono be nko na wonne enu afo mi enu beda honam akono be nko a woni we da na ni we da honam akono be eti ene yade shede be wie ye no se adwamamo bia ye dwaman eti na me sometimes I am a kira mo pastors ne say ye wo boni wo mama ye bi da amwa me but me tu fu se ma mo ye bi yes mo ngere wa ha yes ye wo boni wo mama ye bi da amwa me but mo ma mo ye bi da ma mo ye bi da boni wo no mo a me ma ye bi da boni wo so me ye bi da. For example, so for Kevin Chue, no so no baby da. Ana Dr. Yima, ana Wisdom, ana George, no so no baby da. Me medical him so ban wa worry. Ana say our boyfriend. So no so our boyfriend me for catch us massa. Me nyesho say ready the becho. Yes. Me nyesho say ready the becho. Because when you obi say later, me who say we a single person on worry na woni boyfriend na. Me who beti ma fa ka say when you wo so be worry na na, o ka say o de bia me worry no. Me mo we a single person. Me kama mu nyina o. Yes sir. Eja we a single person, only boy on worry and am na busa say o be worry no so worry na. Me ka cho say de wu ye ma ye bi da. Ma fa single only boyfriend. Ma fa single on worry da. But to me no me fine wame yes it be a wonu jai so be wale ne dia fine on wale ne dia me maye bi da wame me no ade maye bi da wame no me ka kire wo e na ade bi wo so me ka to say enye bi da because we ye wade mfa nche wo
Ajebo no ya awurade on fa me catch no plane me mfa ma asem sie obi ni muma me catch no plane me mfa sie ba ma wo fo obi yire e be ye den se awurade de wo bone be chew se awurade be chew ko be twe waso ba ma wo fo wo ba wo boyfriend e be ye den se awurade de be chew wo be chew ko be twe waso metu obi ni mfa ba mu nye bi da wo de ma akodon kan wa ne fa ko single so only boy or worry no awurade nchew na ka che awurade se awurade gaman na mabo se awurade wo de be chew eno kwa me wo bi ni mi hu a metima ka che wo se wabo gaman pe awurade che no mfa nchew ni matu bu se me die single no ma fa bi da but me hwe me ne awurade ntem no ne nko yie ye dai e ma me na me twen me ho